Church, I am Alexa. As a church, we're doing our atmosphere to make sure that the church is nice and safe for you in accordance to government regulations. Now, before you enter the church premise, there are a few things that you must all comply. So for step 1, wear your face mask. Step 2, wash your hands. Step 3, make sure to sanitize your footwear. Step 4, make sure to check your body temperature. Welcome. Step 5, logbook for contact tracing. And lastly, sanitize your hands before entering and leaving the sanctuary. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us.
nagbuhat sa kaligtasan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Tanang may kinabuhi, karon na magaday sa inyong ngalan. Pagasimbahon ka. Amen. Hallelujah. Diyos na damhanan, pagasimbahon ka. Pag-awitan ka. Diyos na damhanan, pagasimbahon ka. Amen. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kaligtasan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang kinabuhi. Ano na nagagay sa inyong ngalan. Everybody! Pagasimbahon ka. Diyos na damhanan, pagasimbahon ka. Pag-awitan ka. Diyos na damhanan, pagasimbahon ka. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang kinabuhi. Ako'y napaladay sa inyong ngalan. Pagasimbahon ka. Diyos na damhanan, pagasimbahon ka. Pag-awitan ka. Diyos na balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Sayaw sa katang mong hamot, indekso, sayaw, mong tiis, pagkanta, pagsindi, pagmayao, pagdaig. Amen! Ibaya, let's raise our hands towards heaven! Ang mong iin, magkanta, pagsindi, pagmayao, pagdaig. Tayo si Jesus, atong hari, atong pangluluwas, hapit na jukabot ikson. Amen! Hallelujah! Hari sa kaharian, nagay siya sa tanan. Hallelujah! Ibayaw ang among mga Panginoon. Iluhod ang inyong mga tuhod. Simbahan, ganyong ang luluwas ka. Parhadoon na ang pagbalik niya. Ibagaw ang inyong mga Panginoon. Iluhod ang inyong mga tuhod. Simbahan, ganyong ang luluwas ka. Parhadoon na ang pagbalik niya. Hallelujah! Oh, hallelujah! Lord, hallelujah! Among Hari, among Diyos, our Savior, our love, our one King and true King. You're truly, Lord, coming very soon. And we are very, very excited, Lord, to meet you and see you face to face. What a beautiful event. Kung ka na mahitabo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord.
Ginoo, sa tanan nimong gibuhat sa mong kinabuhi, tanang achievements, Lord, na naabot namo, tanang accomplishments, Lord, naabot sa mua, Ginoo. Dili ni amo agikan. It is coming from you, O God. All the perfect and the good gifts, it is not from us, it is from you. But namo i-acknowledge namo, Ginoo, ang amo ang tanan, Ginoo. But ka namong balikan sa tanan, Ginoo. Salamat kaayo, Jesus, for loving us, Lord, more than what we deserve. More than anything, Lord. More than even your own life. Salamat kaayo, Lord. Wala jud mi nagmahay, Ginoo, na kami nakaila dira sa imuha. Kami, Ginoo, nakabaton mi Kristo sa among kinabuhi, Lord. Dili tanang tao sa kalibutan, Ginoo, nakaila dira sa imuha. But Lord, you have called us. And you said, not only called us, Lord, but you sealed us and you called us. We are your beloved. We are your child. Salamat kaayo, Lord. Hallelujah, Lord. Sa tanang butang, Ginoo, but ka namong kantahan, but ka namong pasalamatan, but ka namong ibayaw, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, we worship, oh, Jesus. We worship your holy name, Lord. Oh, Jesus. Ang kasing-kasing ko, Ginoo, mag-aahawi tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga pulong mo, walay ikatandili matuki na ikaw ang akong hari. Ang kasing-kasing ko, mag-aahawi tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga pulong mo, walay katanggi matuki na ikaw akong hari. Sa kanunay, sa mga buhat mo, ikaw lamang ang balikan ng tanan. Hallelujah. Ingon sa kanta, ang kasing-kasing ko puno sa kalipay, nagpasalamat sa imuhang mga pulong. Kay nga naman, ang pulong sa Ginoo dili mausab man ang imuhang mga ginikanan, mausap ang imong hinigugma, pero ang pulong sa Ginoo dili jud mausap igsuon. If God said, I will love you, then He will love you. If God said, I will bless you, then you will be blessed. If God said, I will make you prosperous, then you will
will live a prosperous life. All you need to do is claim that promise and hold on that word, because He will never fail you. He will never leave you. He will never lie. Hallelujah. Lord, sa matag usa sa mong kinabuhi, Lord, we are your living witnesses, your living testimony on how good, how powerful, kung unsa ka kagamhanan, Ginoo, you have proven yourself to us, O God. We are your witnesses. We have seen your works.
We have seen, Lord God, your ministries, your works, your power into our lives, oh God. Salamat kayo, Lord. Salamat, Lord. We love you. We honor your holy name. We love you, Jesus. Hallelujah. Hatagan natong makusog, mapalakpak, na buhay natong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Amen. Let's continue in the presence of God as we come unto Him. Sa mga pagampo. Igsoon padayon ta sa mga pagampo alang sa atong sitwasyon sa atong palibot. Labi na nining pandemic, no? Dili kita mohunong sa pagampo samtang wala pa gihuman sa Ginoo kining sitwasyon. Let's pray nga ang kining mutation sa bagong virus dili magsulabi, no, o dili gyud magkuyanap the more pa. Let's continue to pray for our government nga Ginoo magpadayon magagiya sa atong panggobyerno as they do their responsibilities. Mahimo nila nga adunay kahadlok, adunay pagtamod sa Dios tungod kay masayang lamang, no, ang ilahang pagtukaw, ang ilahang mga pagpamuhat kung wala ang panabang sa Ginoo, no. Hantod sa down sa atong syudad sa Davao, let's pray nga ang Ginoo magapamuhat. Taliwala, no, nga ang Davao City padayon nagasaka ang kaso sa COVID-19. Sa atong pamilya, let's pray sa atong pamilya. Siguro, no, natay mga pamilya nato, mga relatives, even mga silingan nato, no, nga nahiagom gyud sa ining virus. Let's extend our prayers, no? Di nato i-limit ang atong mga pagampo. Let's pray for them sa atong palibot. Ug hantod sa ato ang church, no? Pasalamat ta sa Ginoo nga maayo gyud ang Ginoo sa ato, no, sa atong church. Wala ta niya gipasagdan. Ug one thing pod atong usa ka dako nga kadaugan, today is the beginning sa history sa Matina Biao Foursquare Church. This afternoon magsugod ang pinakauna nga serbisyo dito nga dapit. Pwede ba atong tagag masipang palakpak atong buhay nga Dios niya na? No, as ang Bago Osiero Newcastle Foursquare Church mag-celebrate sa ilahang first year anniversary this month. And then magsugod pod ang Matina Biao Foursquare Church. And isn't it so good, no, to think nga taliwala sa sitwasyon nato ba, no? Ang uban wala gyud, nastagnan sila, wala kalihok. Pero kita grabe ang pagpanlihok sa Ginoo. Na wala ba malipay niya na, no? Nga basta murag dili mo ma-express imong kaugalingon, no, nga grabe ang gibuhat sa Ginoo. Naay history sa 2020 o 2021. Dili lang ang pandemic nagbuhat og history, kundi ang church, ang pagkamaayo sa Ginoo na ay history nining tuiga. Amen. So usab, no, subo nga akong ihangyo po sa inyo ang mga pagampo sa mama ni Russell Mansano, naba sila karon. Ang iyang mama dito sa nasa gawa sa nasod as OFW, na-infect yun sa maong virus, but let us pray nga ang Ginoo kapamuhat sa iyang kasing-kasing. Iyang pangalan si Hazel. So let's declare healing adto sa iya, o ang Ginoo dalaygon nga magapamuhat sa atong matag usa kinabuhi atong tagaan og pipila ka minuto. Let's pray, let's bow down our head to hangyon ang Dios ini mga butanga.
Yes, Lord, ang among dughan, O God, ang among kasing-kasing, puno sa kalipay, O God, puno sa pagpasalamat tungod sa imong kamaayo, Ginoo. Wala minimo pasagdi, O God. Wala ka mo talikod ka namo, Ginoo. Sa tanang panahon, O God, nagauban ka kanamo, O God. Nagaprotektar ka kanamo, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, O God. Bisan pa, Ginoo, padayon kami, O God, sa gubang ni ining panahon sa pandemya, O God. But Lord, you assure us, O God, nga ikaw gayud, Ginoo, magauban padayon ka namo, Ginoo. Dili ka gayud mo biya ka namo, O God. And we pray, Lord, samtang ang vaccine, Ginoo, mag-abot, Ginoo, Lord, we pray, O God, nga ikaw, Ginoo, maghanay sa tanan butang, Ginoo. Lord, this will not cause more trouble, O God, but Lord, adunay kahupayan ni ining problema sa COVID-19, Ginoo. Lord, bless our government, O God. Bless our president, Lord, hantod sa pinakaubos nga opisyal sa barangay, Ginoo, that they will work hand in hand, O God, for the welfare of the people, O God. Lord, salamat, Ginoo, nga itanom nimo sa ilang magkasing-kasing og gunahuna, Ginoo, that as they do their responsibilities, O God, adunay kahadlok, Lord, adunay pagtamo diha kanimo, Ginoo. Ug salamat, Lord, continue to bless our city, O God, Davao City, Lord. Our mayor, Lord, Inday Sara, Ginoo, magapanalangin ka, O God. And Lord, bisan pa, Ginoo, ubay-ubay ang mga mag-positive nga case, Ginoo, matag adlaw, apan Lord, kini dayag sa imong atubangan, Ginoo. Ilalom kini sa imong pagbulutan, O God. Ug salamat, Lord, nga ikaw, Ginoo, mamuhat gayud, Ginoo, sa mong taliwala, O God. Lord, we thank you, O God, for sa matag usan mo ka pamilya, Ginoo. Sa matag adlaw, sa matag gabi, sa matag simana, Ginoo. Ikaw, gayud, Ginoo, nagatabon sa imong gahom ug hamili nga dugo, God. You keep us all safe, Lord, sa imong makamon, Ginoo. Salamat, Lord, ang tibuok nga simbahan, Ginoo. Nagapasalamat kami diha sa imong pagkamayo, God. Ang imong gibuhat, Lord, nagapadayag lamang ikaw gamhanan kayo sa mong kinabuhi, O God. And we thank you, Lord, bisan pa, Ginoo, dako nga kaulogan, dako nga pagpasalamat namo diha kanimo, Ginoo. Ang imong gihimo, O God, sa Matina Biao, Lord. Today, Ginoo, this afternoon, O God, magasugod kami dito, Ginoo, sa pagpamuhat, Lord. Magasugod kami sa mong unang panirbisyo dito, O God. Lord, among gididikar ka na diha kanimo, O God. Lord, ikaw magapanalangin, Ginoo. Ikaw magapanalangin sa mga tao, Ginoo, dito nga dapit, O God. Let it be, Lord, nga dili mahimong alarming sa barangay, sa mga tao dito nga dapit, Lord. But Lord, make us a blessing diha nga dapit, O God. Ug salamat, Lord, nga ang imong pangalan mag-shine niya nga lugar, Ginoo. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, God. Thank you for the souls that will be saved, that will be catered diha kanimo, Ginoo, niya nga dapit, O God. Ug salamat, Lord, dalaygon kay ka sa walay katapusan, O God. And we pray, Lord, we remember, Ginoo, sa mama ni Sister Russell, O God, dito sa laing nasod, Lord. Imong gikatugot, Ginoo, nga nataptan siya sa maong virus, Lord. But Lord, we declare healing now, O God. We pray, Lord, that you will touch her, O God, and Lord, move in her life, Lord. Salamat, Ginoo, sa kumplito nga kaayuhan, Ginoo, sa iyang panglawas, Ginoo. Bless the whole family, O God, the Mansano, the Ravilo family, Lord Jesus. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord, and as we begin our second service this morning, Lord, magapamuhat ka sa mong taliwala, Lord. Salamat sa kaalam, sa kahibalo, Ginoo, imong ipabisto sa matag usa ka namo, O God. O Lord, among ginatugyan ang tanan, wala kami mahimo apart diha kanimo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Let's give a clap of praise to our living God. Amen. So, mayong buntag. Good morning, everyone. Kumusta? Matag usa. So, before anything else, no, before ta magsugod, anaday ko murag report nga ikuan sa inyo, ha. This morning, kanyang buntag gihatag sa kuan ni Pastor. Og ingon pa si Jesse, kuan daw kanang sa tuingon nimo, Jess, preach to authority. Oy dili man na kuha day. Authority to preach. Nalipay ko kay isaligan ko ni Pastor
ani nga kuan. Kung nakulbaan po ko kay basig unyag kanang pawalihon ko sa mga patay ba. Wa pa ba ko experience na. Gusto na ko kanang mga buhi gyud kanang ngani gud mga buhi. Isod kay nang patay imong wali ano. So nalipay gay ko so kaning isa presenting to you kang Pastor Rinaldo Italio. Nanagod siya ingani sa una pero siguro girinyo lang ni pastor no. Nak pakihatag kang pastor yun na. Rinaldo Italio. Authorization to preach. Dili na bag-o kang pastor yoy. Ako bag-o gini sa kuha. Karon pa jud ko gitagaan ni pastor Dan ani. So glory to God. Kulba pero nalipay pod. So we are all authorized to preach gyud, di ba? As the Matthew chapter 28 verse 19, go and make disciple. Di lang na sa mga pastor o di lang na sa mga tao nga gisaligan og tindog diri sa tubangan kundi sa matag usa kanato, di ba? O si Jesus niingon nga Matthew 24:14, the gospel should be preached to all the world, to the whole world as a witness to the nation, no? Before maabot ang katapusan. Amen. So let's preach the gospel. Amen. So kung ibutang diri kay basin yung kadungag o kumpiyansa ba. So today, this Sunday is the second Sunday of the year 2021, no? Ug unang semana sa tuig nga 2021. So, kumusta ang atong semana igsoon? Kumusta ang ato ang January 1 to 9? January 10 naman karon. Nabay ka nang nawili diha sa 2020 nga tuig kanang makaingon ka ba nga aninduta sa akong 2020 oy. Murag wa pa ko matagbaw sa akong 2020 ba. Nabay diha sa inyo kanang nawili mo ba? Nawili. Nawala gyud siguro no? Siguro murag gusto pa manggay nato nga muambak ba kanang mudritso na sa 2022. Di na lang moagig 2021. Ngano? Kay pagsulod sa 2021 niuban man pud ang virus, ang COVID-19. So wala gyud kapugni nga subo kayo nga pamalandungon nga ang year 2021 sama gihapon sa 2020 latasonon kayo ug sagubangon kayo. Wala ta masayod kung unsay dangatan no, but sama sa giingon ni King David sa Psalms 23, unsay ingon niya? Though I walk through the valley of the shadow of death. Ingon si David. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ingon si David. Say it with me, no? Sa imo lang hunahuna, sa imong kaugalingon. Pwede nimo i-voice out pod. I will fear no evil. Amen. Ingon si David, for you are with me. The Lord is with us. Amen. Hallelujah. Whatever may come sa ato ang kinabuhi this 2021, for sure, ang God assures us nga siya makikuban kanato. So atong kahinumduman last Sunday, the first Sunday of the year 2021, Pastor Dan naghisgot about steadfastness, di ba? Kinsay na kahinumdum? A call to remain steadfast. Ang panawagan sa pagpabilin nga malig-on. Ug mao tong mensahe nga misugat kanato sa pagsulod nato sa bag-o nga tuig. So mo na whatever may comes on our way, let's remain steadfast, faithful. Ingon Pastor Dan, firm, not change. Enduring hardship. Unsa pa? Persevering until the end. And then move forward the goal or toward the goal in life. So murag ibalik lang nato ang wali ni Pastor Dano. So it is important to be always reminded nga on the first Sunday of the year,
you are called to be steadfast in faith. Namdumi ginaigsoon. Unsa man ang mga moabot sa imong kinabuhi, ups and downs, namdumi si Pastor Dan, first Sunday of the year, ang panawagan sa pagpabilin nga malig-on. Amen? Moving forward toward the goal. Bitaw kung pangutanon ta mo, kini nga pangutana, what is your goal? What is your ultimate goal in Christian life, no? In living as a Christian or following as a believer of Christ, and so on. What is your ultimate goal in Christian life? Living as follower and believer of Jesus Christ, no? Naabot na ba sa punto nga nangutana ka unsa magi akong pinaka-goal ani? Na Kristohanon ko. So natay mga pagpipilian diyan, no? Una, to reach the point of Christ's return. So sa atong kanta ganiya, no, sa simbaha ang Ginoo og manluluwas ta kay haduol na ang pagbalik niya. That's true. Amen. Ikaduha, to die faithful in God. So, posible sad no nga mao na ato ang goal, no? Spend the whole life and then to die in God's hands. So, ikatulo, to be successful in every aspect of life. So, nindot sad kayo, no? That's a promise sa Ginoo nga iyatang i-bless atong kinabuhi. Or ikapat, nagaingon nga all of the above. No. So, unsa inyong tanaw diha? What is your answer? And then explain. So, murag nasa eskwelahan, no? Murag nasa classroom. Nga bawal pabayaron ang face-to-face. Virtual lang sa dapat. So, of course, mupili kita diya sa all of the above. Kay gusto ta nga maabot, no, natay mga tao nga nahibalan nga grabe ang ilang desire, ilang pangandoy nga mukaabot sila sa point nga si Jesus mobalik. Kanang buhi pagid sila nga mobalik sila si Jesus. Nindot nga pangandoy, nindot nga goal sa kinabuhi. Ug usab ang naay moingon nga mamatay, to die in the hands in God's hands, no? To die faithful diha sa pangalagad sa Ginoo. Usa pud na siya ka nindot nga pangandoy sa kinabuhi. Katulo, to be successful in every aspect of life, no? Of course, kinsa bagoy dili gusto nga mahimong successful, no? Mahimong bulahan kaayo sa atong tanang aspeto sa atong kinabuhi. So, I would like to bring to you sa passage found in 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Atong basahon ang verses 1 to 8. Kini nga passage usa ka nindot kaayo nga panag-ingnan, no? Or kanang kapanalaminan, reflection on God's word, the word of God. Diya sa pagpanudlo ni Apostle Paul. Sinulat kani ni Apostle Paul. Tungod kay ang mga believer kaniadto, ang mga magtotoo, the early church, they were so eager to witness the coming back of Jesus. Kanang naghulat gyud sila o kanang excited kay sila, eager kay sila nga mubalik na gyud si Jesus sa ilang panahon. Unya daghan sila mga pangutana kang Paul, kanusa unsay mahitabo, unsa na lang ang amo ang mga igsuon nga nangamatay na diya sa pagpangalagad. Ingana ang ilang mga concern, mga pangutana kang Paul. Umo ni ang gihatagan og pagtagad ni Apostle Paul sa iyang sulat. The passage is somewhat kanang murag speaking about the coming of Jesus, the return of Jesus, the day of the Lord. But our focus is on how the apostle gave his admonition or instruction ngadto kanila. Atong gitagaan og paglantaw ang kung paunsa gi-address ni Paul ang ilang mga concern mahitungod sa pagbalik o sa adlaw sa Ginoo. So atong basahon, no?
1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 8. Now, brothers and sisters, about the times and the dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. May God bless upon the reading of His Word. First Thessalonians chapter 5, verse 1 to 8. Ug ako ning giuluhan og be sober. Diha no sa yan. Siguro let's us ato sang i-define kung ang sober no. Siguro many times di po din ninyo mabasa sa labi na sa New Testament, especially kung mogamit mo og kanang King James nga version. Ang word nga sober pasabot niya not drunk, kanang dili hubog ba, or not affected by alcohol. So tinaw ang iyang paghuna-huna, dili siya hubog. Another is clear-headed. Tinaw ang iyang paminsar. So straight siya, yang panglantaw straight, panghuna-huna, serious siya, and it has something to do with earnest or sincere siya. So wala siya exact nga translation, Bisaya nato, but ato siyang masabtan kung unsa siya as a state of the mind sa usa ka tawo. And then many times in the Bible gigamit ni siya nga word no, sober, and then to mean something of a spiritual nature. Sa Bible gigamit ni siya to mean something of a spiritual nature, to have a good sense, sound judgment, and sound wisdom. So, when you encounter nga nga word, so mo na siya ang ginapasabot. Dili lang kay itong physically sound siya, physically not drunk, but spiritually, in good sense, sound judgment, and wisdom. So, most of the Bible version use sober. Especially sa ato ang diha nga text no, sa ato ang passage sa 1 Thessalonians chapter 5. So now going back sa ato ang passage, it's really about the day of the Lord, the coming of Jesus. So as I said, ang focus ni Paul is to address the need, the concern of the people, the believer in Thessalonica. So they were confused and full of question. How and when? Kung imong basahon gyud nagsugod pa sa chapter 1, daghan sila mga queries o mga pangutana ngadto kang Paul. So background gamay sa ang Thessalonica, isa na siya ka syudad, the major city in Macedonia. Sa Macedonia. Ang kaning Macedonia karon sa pagkakaroon mao na siya ang Northern Greece. Northern Greece. Unya kaning Thessalonica, the capital city, sa gihapon ginganlan siya og kuan karon Thessaloniki. Murag ingana ang pronunciation, or naa po laing tawag siya nga Salonika. So meaning to say hantod karon existing kana siya nga city, the capital city of Macedonia, or now the Northern Greece. So usab ang Thessalonica niadto nga time sa pagsulat ni Paul, very young church. Very kanang baguhay pa lang kayo nga simbahan. Ang mga believer, young in faith. Nga na ba, atong ma-picture out, nga na di sila, no? Maning daghang kayo sila o gusto pa may balaan, ipangutana. Siguro mga few weeks lang na-evangelize ni Paul, or few months bakaha. Ato na siyang mabasa sa Book of Acts, chapter 17. So, kanang bata pa kayo nga simbahan, ang mga believers, baguhay pa lang kayo nga converts. And then, because of the persecution and adversities, they were eager for Christ to return. Ang gusto na gid sila nga mubalik na si Kristo, si Jesus.
And even, they wanted to know the dates and time. Sa mo nang ingon ni Paul diha, about the dates and time, we do not need to know, to write to you. Bisa gusto pa nila. So anong sabi ni Paul? You know very well. Ingon si Paul. Nasayod na mo, alam nyo na. Sinabi na namin lahat sa inyo. So, Tagalog na pod. That the day of the Lord's return, will come unexpectedly, like a thief in the night. So, ingon si Paul nga, dili na gyud kinahanglan nga muhatag pa mi o musulat pa mi og mahitungod sa mga pitsa o mga panahon nga mahitabo ang pagbalik ni Jesus, the day of the Lord. Kay kahibalo na mo gisultian mo na namo ang ilang kong way of evangelism, the gospel of Jesus, gikan pa sa the coming of Messiah, the suffering of Jesus, the crucifixion of Jesus, the resurrection, unto the ascension, and then unto the coming back of Jesus, as He promised, sa ikaduha niyang pagbalik. So, ingana yun, kaprisko sa ilaha ang mensahe, ang gospel. So, of course, eager kayo sila nga, asa naman tong gisulti ni Apostle Paul, nga mubalik si Jesus aron luwason ta. Asa naman to? Kanus aman to mahitabo? Nangamatay na ba ang amo ang mga kaubanan nga mga magtotoo? So siguro tungod sa kaning ubang mga believer ani during papod sa time ni Jesus, naana sila sa time ni Jesus. So murag gidugayan na sila, gusto na sila kay tungod pod sa kaning persecution, no? Ilang siguro mas the more pas lagi persecute kaniadto kaysa ato karon. Ang ilang kahimtang, no? Basahon nato ang Bible, mas lisod ang ilang kahimtang being a Christian, being a follower of Jesus kaniadto. So, dili ta makaingon nga nganong apurado man sila, no? Tungod sa kanang lisod nga kahimtang nila. O kini mo'y gihatagan o pagtagad ni Paul. At tulo ka butang nga gihatag ni Paul sa ilha to appease or to pacify nga ang ilang mga gibati or mga kalibog. So una, number 1, it's about sudden destruction, no? Ningon diya sa verse 3. Sa verse 3, basahon ako sa verse 1 og sugod. Now, brothers and sisters, about the times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the coming of the Lord, the day of the Lord will come like a thief in the night. Verse 3, while people are saying peace and safety, destruction comes on them suddenly. So, moabot ang katalagman, destruction suddenly when people are saying peace and safety, no? When people are saying there is peace, there is security, all is well, everything is quiet and peaceful. So, makaingon ta ba nga dili day mo balik ang Ginoo sa amidst the chaos or chaotic world, no? Ingon si Paul nga when people are saying peace, there is peace, quiet. Then suddenly, karon pa lang ingon si Pastor last Sunday, no? Na daw nag-post about the coming of Jesus. Repent, accept Jesus. He's coming soon. Nga gibasya, gi-condemn. So dili nakabasta-basta karon maka-post or maka-speak about the coming of Jesus. Kay murag isamuka na ang tao ba? Sige ra man nagkuan. Kadaghan na makikabasa na, kakita na, wala man. So, ang gusto nila kanang kalinaw o kahapsay, no? Labi na kay how much more kung kanang ang sa term na vaccinated na ang lahat, ang tanan. Ang nabakunahan na ang tanan. How much more maka-speak pa ka about Jesus, about the coming soon of Jesus? Napakay maminaw sa imuha.
O maingon lang sila, oy, wala na, secure na kayo. Safety na kayo. Pero wala pa, no? Pila pa lang ka percent ang gusto na magpabakuna? O pila pa lang ka percent ang nabakunahan? Na nakabakunahan ka, ha? So, grabe, no? Ako kayo kanang samok kayo. So, iampo po nato na, no? Iapil na sa mga pag-ampo, kining pag-abot yun sa vaccine nga dili mahimong mag-cause og trouble ba, mas damor pa nga samok ang panggobyerno, no? Kung kabubuton sa Ginoo nga mao na ang solusyon sa pandemic, kay balo ko nga dili ta pareha og pamanglantaw ni ana, no? Siguro kung magsolve ta, dili ta pareha og tubag. Willing kay ko magpaturok na kung naa na. Ikaw dili ko mahadlok ko. Lahi-lahi tag panglantaw. But let's pray nga magiyahan ta sa Ginoo about niya na, no? Pero how about no to think na kung naana gyud ang tanan is nabakunahan na. Secure na, safety na. People are at peace with everything. When everyone is securing oneself for all they wanted in life, and getting to forget God in their lives. Magsugod na og kalimot sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay wala na, okay naman kayo, wala na may pandemic. Wala na may virus. Kung nabakunahan naman punta. Maminaw pa ka sila sa mga pulong sa Ginoo. But suddenly the Lord will come like a thief in the night. So on. Ingana ang giingon ni Paul. Be careful when people are saying it's peaceful. Ingon si Jesus said in Matthew, like in the days of Noah, will also be in the days of the Son of Man, of his return. People are eating, people are drinking, people are marrying and given in marriage. Party, kaon, inom, minyo. So there's nothing with marrying, no, wala magi problema na. Magi mahitabo nga minyo na pandemic o wala. Pero minus lang ang magminyo sa pandemic kay gusto po datong kuang gyud katong wagi pandemic kay haron nga bungga jud kayo. So okay lang minyo. Ang problema, basta naay minyuan, o minyo. Aman si Brother Romel, murag naarabay yung problema si Brother Romel. Ay kabala ka bro, kay mapungan pa'y baha, dili ang gugma. Bel, andama ang mga placards na to, ha? Diba bro, natay abogado si Pastor Yoy. Nakikistorya ka Pastor Yoy niya. Mara malamdagan ka ba? Tinod, Pastor Yoy. So, minyo, may problema na. Pandemic pa or unya na inighuman sa pandemic. Basta dili lang ta malimot sa Ginoo. Amen? Ato gid siyang ibutang sa unahan. Priority. Siguro nga panahon mapuno na pud ang mga dagat, mga resort, panahon sa Domingo. Wala na may pandemic. Mga kadalanan naglatagaw. Busy na ang tao igsuon. Muna'y ginapasabot ni Jesus diya. People are drinking, eating, partying, marrying, giving in marriage. Busy na, nakalimot na sa iyaha. Then suddenly, sa ilang panahon sa una, up to the time that Noah entered the ark, wala gid sila kabantay na. Tungod silang kabisi. So ikaduha, do not be surprised in verses 4 and 5. But you, brothers and sisters, you are not in darkness, so that they should surprise you like a thief. You are children of the light and of the day. We do not belong to the night or of the darkness. So, sa ingon ni Paul, do not be surprised. Ayaw mo kakurat o
it won't surprise you. Ginami ni Paul, that destruction, that day of destruction. Paunsa gi-assure ni Paul ang mga believer sa Thessalonica, dili mo ma-surprise, dili mo makurat o ma-overwhelm as by a thief when that day comes, kung maabot ka ng panahon na. Ayaw kabalaka. Nasayod si Paul niini tungod kay ingon siya, you are children, you are not in darkness, you are children of the light or of the day. Nasayod si Paul sa ilang kahimtang tungod kay previously sa chapter 3 gipabisitahan sila ni Timothy. Samtang dito sila sa Corinth, ini nga tungod pagsulat ni Paul sa Corinth sila. But gipabisita ni Paul si Timothy ngadto sa Thessalonica. Ug nasayra ni Paul as sa report ni Timothy nga maayo kayo andagan sa ilang kinabuhi. Adili ang nangmuhat sila, nagpadayon sila, they remain steadfast, faithful. Ug nabaniog gyud, nakabutang gid nga bisag nabaniog dili na kinahanglan pangutan-on nila sila. Bisag kinsa ilang pangutan-on dito sa Thessalonica, nabaniog ang ilahang pagkakristohanon. Ang ilang pagpamuhat. A very good report ngadto kang Paul. Kayod lang aduna sila mga confusion. Aduna sila kaning eagerness gyud nga mubalik na gyud si Jesus, mubalik na unta si Jesus sa ilang panahon. Ug gani gimong basahon ang chapter 4 mo na siya pinaka bibid kanang klaro kayo nga picture about the coming of Jesus ang Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18, no? Ingon si Paul, ayaw mo kabalaka sa mga nangamatay na nga kaubanan ninyo, nangamatay kay gani mas una pa silang mabanhaw kaysa pag-abot ni Jesus, pag-appear ni Jesus, mas una pa silang mabanhaw. Dayon kita ma-translate or ma-transform into uncorruptible body. And then together with them, we will meet Jesus in the air, in the clouds. So ingana, basahon nimo, ingana gipasalig, gipadayagan ni Paul sila para lang gyud nga dili sila mabalaka sa ilang sitwasyon. So what Paul is saying is that the day of the Lord which brings destruction, no, the day of the Lord which brings destruction to those people in darkness, people who are forgetting God in their lives, saying there is peace, we are secure, refuse to repent and believe that and do not believe. So nagkulang-kulang na siya Kem. Do not believe the coming of Jesus. Ingon ni Paul, this day of the Lord, this day of destruction, that sudden destruction is for them, not for you. It won't surprise you because you are children of the day. You are children of light. We are children of God. Amen? Hallelujah. We are all children of the day, children of God. So ingana igsoon, ingana ang assurance ni Paul. Ayaw mo kagool. Do not be surprised, and it will not surprise you that day, because you will greatly saved by that sudden destruction. Be reminded, or we are children of God igsoon. Ikatulo mo ni ang atong gihimuan o at uluhan sa ato ang mensahe karon, be sober, no? Ganiha ato nang na-describe og mayo, na-define og mayo kung unsa ni siya nga word. Anytime nga ma-encounter ninyo, magbasa mo sa New Testament, so nahibalo na mo kung unsa ni siyang be sober nga word. Sa verse 8 or 6 to 8, atong basahon ang 6 to 8. So then, let us not be like others. Or sa verse 5, sugod sa verse 5, you are children of the day and of the light. We do not belong to the night or of the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep,
sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on the faith and the love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. So muna ikatulo, ngon si Paul. What you need to do is to be and to keep sober in mind and in your spiritual life. Beyond the assurance of Paul that they belong to the day and the destruction will not surprise them, and it is not for them, Paul wanted them to keep sober. Igsoon. Ug mausab na ang mensahe kanato karon. Keep sober. Gusto ni Paul nga klaro ug tin-aw, di ba? Ingon taga niya kanang dili ta hubog, dili ta kanang libog ni anak nga butang. Gusto ni Paul ang klaro kay ta, clear-headed ta niini nga mga butang about the day of the Lord, about the coming of Jesus. Munay gusto ni Paul. O ano na duha ka butang nga gusto ni Paul, what they need to do. Letter A, putting on faith and love as a breastplate. No? Let it be that your faith and your love be like a suit of armor to protect you. No? Ingon si Paul, padayon suluba ang pagtuo o ang inyong gugma. Siguro dili na jud kayo nato, dili na kayo kinahanglan nga i-explain pag may no? Faith and love. We know what this means. Kining duha ka word, faith and love. Asa ta nagbarog igsuon. Kung nasayod kita, unsay atong himuon nga makita sa Ginoo nga gisulob nato kanunay ang atong pagtuo ug atong paghigugma. Paghigugma diha kaniya, paghigugma sa isig katawo, paghigugma sa buluhaton. Tanan nga butang iya diha sa Ginoo. Munay gusto sa Ginoo nga atong isulob. Faith and love. Sunod, ang ikaduha, letter B, and the hope of salvation as a helmet, no? Si Paul, particular jud kay si Paul kaning tulo ka virtues kaning faith, hope, and love. When you read kanang sa ihang letter sa tanan nga sulat ni Paul, particular kay si aning nga virtues kaning faith, hope, and love. Kanunay niya gina-emphasize, kanunay niya gina-remind sa mga magtutuo ug dinhi ni tungura sa gihapon gigamit niya ning hope of salvation, no? Usahay sa other nga context murag lahi ang pasabot the hope of salvation, pero sa diri pod sa ato ang magdepende sa sense nga gigamit niya. Diri sa ato ang passage, the hope of salvation. Be reminded, pakatandaan ninyo, that you have that hope of salvation, the confidence to be saved. So ang ginamit ni Paul katong sudden destruction nga moabot during the day of God, the Lord. You have that confidence of hope, the hope of salvation that God will save you. God will spare you. Ingana ang pasabot ni Paul na the hope of salvation. We are saved. We are all saved. And we will be greatly saved, ultimately saved on that day of the Lord, that great and sudden destruction. Ingon si Paul, you won't be surprised, and do not be surprised. It's for them who are of the night, who are of the darkness. But for you, you belong to the day, you belong to the light, it won't surprise you. Wala mo, di mo maapil, anak. You will be greatly saved. No? The whole thing is, the church in Thessalonica, the believers, they are faithful, they are steadfast, no? In their walk with God.
They continue, they persevere. Unya nabaniog sila sa ilahang pagkakristohanon. Wala nila gitago-tago amidst sa persecution ngadto kanila. They were just so eager as to know the dates and time. Kanang gusto lang gid nila nga mahibalan unta kung kanus-a mahitabo, kung ansa mo balik si Jesus. No? Gani si Paul, matod pa sa ubang mga scholars, also believe nga on their time mubalik si Jesus. Even Paul himself nagtuo nga sa ilang panahon mubalik si Jesus. Ingon siya nga ang mga patay unahon na sa Ginoo pagbalik ni Jesus, unahon na pagbanhaw sa Ginoo. Nya kita nga mga buhi, ingon siya, kita nga mga buhi, so meaning to say, he believe nga the return of Jesus will happen in their lifetime. So on. Apan bisan pa niya na dili po siya nagsulti gyud nga mahitabo gyud. Kay ningon pa siya nga bisan pa og mamatay ta or buhi ta, it doesn't matter, no? It is not important. So just like us today, no? Sama usab kanato ang mga believers sa Thessalonica. Sama usab kanato, we've been faithful. Amen. Are you faithful? So we've been strong in faith. We continue the works bisan pa niining pandemic, no? As we thank God ganiha, namuhat gyud ta. Wala ta nagpasagad, wala ta nagstagnant, wala ta nagpabaya sa ato ang buluhaton. Of course, we owe everything to God. Siya gyud ang tinubdan nining tanan. Siya lamang ang angayan nga balikan ning tanan. Gigamit lang ta sa Ginoo for the ministry, for the work, for His glory. Amen. So, ingana, we hold on to our hope of salvation, that the church will be greatly saved, will be ultimately saved from the coming destruction. So, especially no, katong wala pa man nag-resume ato ang Bible study no sa virtual. We are on the book of Revelation. And the book of Revelation speaks about the coming destruction, the end times. Ug ngilig kayo nga masabtan nimo diano ang panghitabo. But ingon si Paul, do not be surprised. You won't be surprised. It's for them who belong to that darkness, no? Ingana igsoon. The church will be greatly saved. The church will be ultimately saved from the coming destruction. In our conclusion, dinhigapon sa verse sa book of Thessalonians, chapter 1, verse 5, ug diha sa 9, verse 9 to 11, for God did not appoint us to suffer wrath or His anger. God did not appoint us. Inganing kaya easy to read version. God did not choose us to suffer His anger. God chose us to have salvation through our Lord Jesus Christ. Jesus died for us so that we can live together with Him. It is not important if we die, if we are alive or dead when Jesus comes. Again, it is not important if we are alive or dead when Jesus comes. So encourage each other and help each other grow stronger in faith, just as you are already doing. Ningon si Paul, encourage, help each other to grow in faith. Diya sa Thessalonica, as you are already doing. And tumaa church, as you are already doing, being faithful, doing the ministry, continue to encourage one another. Continue to help each other to become strong in faith. Amen? That is what we are doing. We come on Sundays.
nag-Bible study ta, bisag virtual, to keep strong in faith, ug mutubo ta diha sa Ginoo, di ba? Namuha ta, nagpadayon ta, wala ta napugngan sa pandemya, igsuon. Sa tabang sa Ginoo, nag-flourish pa ang atong simbahan. Glory to God. Amen? Last, 1 Peter chapter 1 verse 13. Ningon diha, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Dalaygon ang Dios sa iyang mensahe, sa iyang pulong, igsoon, ining kabuntagon. Keep sober. Be sober. It is a state of our mind nga clear-headed ta sa tanan nga butang o maabot nga butang. And then it is a state of our heart, our spiritual being, that we know very well about this thing, the coming day of the Lord. Amen? Akong gihangyo ang matag usa sa pagpanindog. Just pray that God will seal this message, these words sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi, nga ang tanan tinaw, ang tanan klaro sa ato ang pagkinabuhi isip nga Kristohanon. Wala tay pagduha-duha, wala tay mga kalibog, wala tay mga pangutana. But we live in our Christian life surely ang atong kapadungnan, salvation. We will be greatly saved from the coming destruction, the coming age to come, no? Sa pagbalik ni Jesus. Lord Jesus, salamat Ginoo sa imong pulong nini nga kabuntagon. Padayon ka Lord makikistorya ka namo, padayon ka Lord makapanalangin sa matag usa namo kakasing-kasing o God. Lord, magapadayon kami sa pagpangalaga diha kanimo, magapadayon kami sa pagkinabuhi nga Kristohanon o God. Tungod among nasabtan Ginoo, nga imo kaming gitawag sa pagkamatinud-anon, imo kaming gitawag sa pagmapadayonon diha sa mga pagtuo. O Lord, klaro, o sure kami kaayo Ginoo, nga sa pag-abot sa panahon imo kaming kuhaon. Ug imo kaming dalhon diha sa imong kliran o God, aron makiuban diha kanimo hangtod sa hangtod o God. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord. Padayon ka Ginoo panalangin sa matag usa ka pamilya Ginoo as we face na pod sa another nga week Lord sa among kinabuhi o God. Salamat Lord sa assurance Ginoo nga ang imong gahom, ang imong hamili nga dugo magatabon kanunay kanamo Ginoo. We submit everything unto you God. O Lord, ang amo ang ikatulong nga serbisyo sa matinabiyaw Lord. We dedicate unto you, we submit unto you God. Keep us all safe O God as we travel, as we do the service O God. Hantod makapamauli ng Lord. Among ginatugyan diha kanimo, wala kami mahimo apart diha kanimo O God. It's all for your glory and honor O God. We praise and we glorify your holy name O God. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord. And Lord, as we drop our offering, Lord, bless the hands, Lord, bless the hearts, Ginoo, that gives cheerfully O God. Lord, bless the works of our hands, Ginoo. Magapadayon ka Ginoo, magapanalangin, magasupply sa mga pagkinahanglan O God. Amo lamang ginatugyan ang tanan diha kanimo Ginoo, wala kami mahimo apart diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan O God. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen and amen. Hallelujah. God bless everyone.